Kwenye maisha yetu tunapitia mambo mengi mbalimbali, mambo mengi sana. Kuna mambo mengine unakuta yanatukatisha tamaa, lakini mengine yanatufanya tuzidi kwenda mbele zaidi. Unaweza ukafanya jambo kwa muda mrefu, usione matukio yoyote, ukaona kama vile unapoteza muda, unaona kama vile itakuwaje, mbona kama sielewi. Lakini unapokata tamaa, unajidhulumu wewe mwenyewe, hujitendei haki wewe kama wewe. Lakini unapoendelea mbele katika lile unalolifanya bila kukata tamaa, kwa kupenda lile unalolifanya, kwa sababu kitu ambacho pia Mungu amekuambia kuja kufanya wewe kama wewe, inakuwa ni msukumo unaopata kutoka ndani yako wewe, na unajikuta unafanya muda mwingine uelewi hata unafanya hivyo kwa namna gani, au unakuta unalifanya unaliperform alikuwi ugumu, unaweza hata ukajitoa kwa ajili ya, yani unaweza ukatoa muda wako, ukatoa pesa zako, ukatoa kila kitu chako kwa ajili ya kufanya lile jambo. Kwa hiyo unapoendelea kufanya ni muhimu zaidi ukiwa unaambatana na taarifa ambazo ni chanya, ambazo zitakusababisha usizidi kukata tamaa katika hilo jambo, uzidi kuendelea mbele ili mwisho wa siku uweze kuona matunda ya hilo jambo. Mungu wetu anatupenda sana. Usihisi kwamba vile uko peke yako, usihisi kwamba vile hupendwi, kama yani unaenda tu hakuna matokeo. Mungu wetu si mwanadamu. Mungu wetu ni mkubwa sana. Ni mkubwa mno. Yeye ndo aliyefanya kila kitu. Katika pointi ambayo unakata tamaa, inawezekana ungeelewa changamoto ile, ungepata somo kulingana na ile changamoto ambayo inakufanya ukate tamaa, ingekuwa ni mbinu nzuri zaidi ya kukusogeza kwenda hatua nyingine. Kwa hatutakiwi kukata tamaa kwa namna yoyote. Tamaa hatutakata pale tu endapo mawazo yetu, akili yetu itaona na itaelewa kwamba si sisi tuliyoweka hayo ndani yetu, lakini ni Mungu yeye ndo ambaye ameweka ndani yetu. Kwa kuwa tukuomba kuzaliwa, tumejikuta tunaishi, tumekuta tupo, kwa hiyo we have to do, inabidi tufanye yale yatupasayo kuyafanya. Wakati usiotarajiwa utapata matunda yake, na matunda utakayoona ni ya kwanza ni pale utakapoona watu wanaenda mbele kulingana na vile wewe ambavyo jinsi upo. Kuna muda unaweza kaona kama giza, uone kwamba kitu gani kinafanyika, uone mchango wako hapo mahali unapokuwa unafanya. Lakini niamini mimi, kile kitu ambacho Mungu amekuwekea ndani yako, upekee wa that ambao Mungu amekuwekea ndani yako, kuna impact, kuna matunda fulani utayapata kutoka kwa watu, kutoka kwa namna mbalimbali. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa maana kumbe Mungu kwanza, alafu mengine yata back up. Kwa maana hiyo itakusaidia hata kutokuweza kukata tamaa, kama utajua lile kusudi la Mungu alilokuambia kwenye maisha yako. Mungu anatupenda sana. Hapendi tukae tu tunakata tamaa, tunalia itakuwaje sasa no. Mungu wetu ni Mungu mkubwa sana. Ni Mungu wa upendo, ni Mungu anatupenda. Hutakiwi kukata tamaa katika lile unalofanya, endelea kufanya. Satisfaction ya kwanza iwe ni wewe kuona watu wanabarikiwa kulingana na yale unayoyafanya. Hata kama isipoonekana sasa, bado Mungu yuko upande wako siku zote katika maisha yako. Barikiwa sana ndugu mtazamaji, and be blessed. Hallelujah.